मुझे कभी कभी दुख लगता है क्योंकि मैं इतना प्रेशर को झेल कर इतना दबाव में मुझे सब पार्टी ने लाया अलायंस करो। मैंने किसी का बात नहीं माना। मैंने अपने तिपरालैंड के लिए, अपने ग्रेटर तिपरालैंड के लिए मैंने किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज अकेला मैं सबसे बड़ा से बड़ा पार्टी से लड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं से न्यूज़ आया है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई ये कर रहा है। क्या दुख लगता है कि हमारे तिपरासा लोग बुबागरा का सैक्रिफाइस ही नहीं समझ सका। मैं बीमार आदमी अपना ट्रीटमेंट नहीं करके आप लोगों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, और कुछ लीडर्स एमएलए बनने के लालच में, अपने स्वार्थ के लालच में ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में नहीं बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर इंडिपेंडेंट लड़ने का बात कर रहा है। आप लोग लड़ो, मैं आप ही के एरिया में आऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग ने क्या गलती काम किया है, और मैं आपके खिलाफ बोलूँगा। आज आप तिपरा मौथा के खिलाफ नहीं है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने स्वार्थ और लालच के लिए कर रहे हैं ना, ये मैसेज जा रहा है कि आप कभी दिल से आपने दोफा के बारे सोचा नहीं, आपने अपने बारे ही सोचा। करो, मुझे और मारो, मैं मर जाऊंगा, और मेरे बाद क्या रहेगा तिपरासा का। आप लोग समझ लो, स्वार्थी होकर ओपनली अपने पार्टी के खिलाफ और मेरे डिसीजन, मेरा बुबागरा का डिसीजन के खिलाफ जाने से आपने सिर्फ मुझे दुख नहीं दिया है, आपने पूरा मूवमेंट को कमज़ोर किया है। सोचो, समझो और दिल से ग्रेटर तिपरालैंड के लिए 16 दिन काम करो। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ो मैं क्या लिख के रहा था। बेलाइनो हम भाई। मुझे कभी कभी दुख लगता है क्योंकि मैं इतना प्रेशर को झेल कर इतना दबाव में मुझे सब पार्टी ने लाया अलायंस करो। मैंने किसी का बात नहीं माना।
मैंने अपने तिपरालैंड के लिए, अपने ग्रेटर तिपरालैंड के लिए मैंने किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज अकेला मैं सबसे बड़ा से बड़ा पार्टी से लड़ रहा हूँ। लेकिन कहीं-कहीं से न्यूज़ आया है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई ये कर रहा है। क्या दुःख लगता है कि हमारे तिपरासा लोग बुबागरा का सैक्रिफाइस ही नहीं समझ सका। मैं बीमार आदमी अपना ट्रीटमेंट नहीं करके आप लोगों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। और कुछ-कुछ लीडर्स एमएलए बनने के लालच में, अपने स्वार्थ के लालच में ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में नहीं बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिपेंडेंट लड़ने का बात कर रहा है। आप लोग लड़ो, मैं आप ही के एरिया में आऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि आप लोग ने क्या गलती काम किया है और मैं आपके खिलाफ बोलूँगा। आज आप तिपरा मौथा के खिलाफ नहीं हैं जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने स्वार्थ और लालच के लिए कर रहे हैं ना, ये मैसेज जा रहा है कि आप कभी दिल से आपने दोफा के बारे सोचा नहीं, आपने अपने बारे ही सोचा। करो, मुझे और मारो, मैं मर जाऊँगा और मेरे बाद क्या रहेगा तिपरासा का। आप लोग समझ लो, स्वार्थी होकर ओपनली अपने पार्टी के खिलाफ और मेरे डिसीजन, मेरा बुबागरा का डिसीजन के खिलाफ जाने से आपने सिर्फ मुझे दुख नहीं दिया है, आपने पूरा मूवमेंट को कमज़ोर किया है। सोचो, समझो और दिल से ग्रेटर तिपरालैंड के लिए 16 दिन काम करो। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ो, मैं क्या लिख के रहा था। बेलाइनो हमबाई। मुझे कभी-कभी दुःख लगता है क्योंकि मैं इतना प्रेशर को झेल कर, इतना दबाव में मुझे सब पार्टी ने लाया, अलायंस करो, मैंने किसी का बात नहीं माना। मैंने अपने तिपरालैंड के लिए, अपने ग्रेटर तिपरालैंड के लिए मैंने किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज अकेला मैं सबसे बड़ा से बड़ा पार्टी से लड़ रहा हूँ। लेकिन कहीं-कहीं से न्यूज़ आया है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई ये कर रहा है। क्या दुःख लगता है कि हमारे तिपरासा लोग बुबागरा का सैक्रिफाइस ही नहीं समझ सका। मैं बीमार आदमी अपना ट्रीटमेंट नहीं करके आप लोगों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। और कुछ-कुछ लीडर्स एमएलए बनने के लालच में, अपने स्वार्थ के लालच में ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में नहीं बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिपेंडेंट लड़ने का बात कर रहा है। आप लोग लड़ो, मैं आप ही के एरिया में आऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा मैं क्या गलती काम किया है और मैं आपके खिलाफ बोलूँगा। आज आप तिपरा मौथा के खिलाफ नहीं हैं जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने स्वार्थ और लालच के लिए कर रहे हैं ना, ये मैसेज जा रहा है कि आप कभी दिल से आपने दोफा के बारे सोचा नहीं, आपने अपने बारे ही सोचा। करो, मुझे और मारो, मैं मर जाऊँगा और मेरे बाद क्या रहेगा तिपरासा का। आप लोग समझ लो, स्वार्थी होकर ओपनली अपने पार्टी के खिलाफ और मेरे डिसीजन, मेरा बुबागरा का डिसीजन के खिलाफ जाने से आपने सिर्फ मुझे दुख नहीं दिया है, आपने पूरा मूवमेंट को कमज़ोर किया है। सोचो, समझो और दिल से ग्रेटर तिपरालैंड के लिए 16 दिन काम करो। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ो, मैं क्या लिख के रहा था। बेलाइनो हमबाई। मुझे कभी-कभी दुःख लगता है क्योंकि मैं इतना प्रेशर को झेल कर, इतना दबाव में मुझे सब पार्टी ने लाया, अलायंस करो, मैंने किसी का बात नहीं माना। मैंने अपने तिपरालैंड के लिए, अपने ग्रेटर तिपरालैंड के लिए मैंने किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज अकेला मैं सबसे बड़ा से बड़ा पार्टी से लड़ रहा हूँ। लेकिन कहीं-कहीं से न्यूज़ आया है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई ये कर रहा है। क्या दुःख लगता है कि सैक्रिफाइस ही नहीं समझ सका। मैं बीमार आदमी अपना ट्रीटमेंट नहीं करके आप लोगों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। और कुछ-कुछ लीडर्स एमएलए बनने के लालच में, अपने स्वार्थ के लालच में ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में नहीं बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिपेंडेंट लड़ने का बात कर रहा है। आप लोग लड़ो, मैं आप ही के एरिया में आऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि आप लोग ने क्या गलती काम किया है और मैं आपके खिलाफ बोलूँगा। आज आप तिपरा मौथा के खिलाफ नहीं हैं जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने स्वार्थ और लालच के लिए कर रहे हैं ना, ये मैसेज जा रहा है
कि आप कभी दिल से आपने तोहफा के बारे सोचा नहीं, आपने अपने बारे ही सोचा। करो, मुझे और मारो, मैं मर जाऊंगा और मेरे बाद क्या रहेगा तिपरासा का। आप लोग समझ लो, स्वार्थी होकर ओपनली अपने पार्टी के खिलाफ और मेरे डिसीजन, मेरा अबू बागरा का डिसीजन के खिलाफ जाने से आपने सिर्फ मुझे दुख नहीं दिया है, आपने पूरा मूवमेंट को कमज़ोर किया है। सोचो, समझो और दिल से ग्रेटर तिपरालैंड के लिए 16 दिन काम करो। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ो मैं क्या लिख के रहा था। बेलाइनो हम भाई। नाइथक माने कैसानि सालाय कैसा सालाबो आसो खैने नायथागो बोरिबो आसो खैने नायथागो बारि खैयै कष्ट अंखा अबनो सिलेक्ट खैनानै जों मिस फ्रेसार सबं फटक ब कलेज सीएस from Bilunia Club. आं जे मिस फ्रेसार नो बुमंग सानाय बिनि ब मुक्ट्रि थांनि दंगा सिया बंखा none other than इला रानी त्रिपुरा बिलुनिया कलेज इला रानी त्रिपुरा नों मुक्ट्रि थांनि दंफोर नों सिनि स्टेजआव फायगारदि नन बरम रानी जों नासिं दङ इला रानी त्रिपुरा अपने यागुलो मिस्टर फ्रेसार बबो बारि सालानाय थक तांगे आं सानि सानले बिसिनाय थिगादो आंबो तागला कियाव साकबले मगमनि बाइसे चालानाय थक दियं सियंबो जाबिलांबो साला गामसे मिस्टर फ्रेसार इज none other than बिप्लब त्रिपुरा नेताजी सुभाष कलेज उदयपुर नों जे अतम डाक्टरि थांगि फाइदि नना बरम रानी बागाय नासिङै दङ सिनि मिस फ्रेसार फाइ सापाइगा सिनि स्टेजआव याबा खरबाय लाम सारनाय मिस्टर फ्रेसार नामे थक किया बासकां फाइलाय ककय नबो ककय हिनो कय थांगायबो ककय हिनो आइना बले ककय कलि नबो ककय हिनो कय तंखायबो ककय हिनो आइना बले लाइट একটু কম হইছে চেহারার মধ্যে আসেনি কোনো অল্টারনেটিভ ফ্যাসিলিটি লাইট মুখের মধ্যে পড়ার জন্য কিয়া বাসা গাং ভাই ইনজু ভাই গাই জাং জাং খাই নক জানাই এই মোবাইল নাম্বার তা বিদিয়া ন কাইসা আং কইনাই চিনি 2021 নি মিস বুশবুক 2021 নি মিস বুশবুক অজিতা ত্রিপুরা ন ফাইই বংন বরম রানী বাগৈ আরো বিনি লগে লগে আং কইনাই এডভোকেট হীরেন্দ্র ত্রিপুরা বড় কইনাই অজিতা ত্রিপুরা নি লগে ফাইই চিনি মিস ফ্রেসার্স বাই মিস্টার ফ্রেসার্স নো বেস কানরানি বাগৈ মিস ইলা রানী ত্রিপুরানো বরম রয়তঙ্গ চিনি মিস বুশবুক 2021 অজিতা ত্রিপুরা আর বেসকান রয়তঙ্গ চিনি অ্যাডভোকেট হীরেন্দ্র ত্রিপুরা মিস্টার ফ্রেসার নব বেসকান নাই আর বরম নাই চিনি মিস বুশবুক বাই চিনি অ্যাডভোকেট হীরেন্দ্র ত্রিপুরা চিনি चुबलाई बुथुनी सेंट्रल कमिटी ऑफिस सेक्रेटरी प्रणजीत त्रिपुरा बनो ताहिनो बनो पाचपल लाहमलांगबो मिस्टर फैशन नो अपन तासी हिनो पाचपल लाहमलांगबो ओरिको फुलकांडो माने ताहिन द फोटो तिसे लगरा
Oke. Tabok public demand tong na bale tabi Miss Fresher by Mr. Fresher masai mafrung nai track ready tamo bong bagoy please track obori logo loge Miss Bushuk ojida tibramo sanai bong na loge rona bagayam Miss Bushuk ojida tibramo bong na loge mama sanai Acha bang pasang kan bang sagang tau kagosan na dong ulo thambola ni do ane ane Acha chini sikla sikli dok o ijang masare dok box ni kya kasal thai masadi yo box kutuloi kalai ke dosa kasal eno gando Mr. Fresher by Miss Fresher kia ijang phaigara nok bobishoto nongni ta khana musuk kia chungnak sai khana ro Miss Fresher Naitok mani kaisa li salai kaisa Dekat dari situ
कैमरा खाई दङ बुखानो फाइ कैमरा खाई दङ आं দেখা গেল যে আপনি আলোচনা করছেন যে টিকিটটা দিতে হবে টিকিট অলরেডি ডিস্ট্রিবিউটেড টিকিটটা তো ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে একটা খুবের সঞ্চার দেখা গিয়েছিল কি আর ক্ষোভ না কারোর কাছে কোনো ক্ষোভ আছে আমরা তীব্রামতা এই বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজেপি সরকারকে হারাচ্ছে সেটা আমরা বলতে পারি না আপনার তো নিউজে দেখলাম যে সব বল নিয়ে আপনার গাড়ি করে এখানে রাজার সামনে সবাই রাজা আপনার যেগুলা টিম আছে যে লোকগুলা আছে এই লোকগুলার সঙ্গে সবার সামনে মহারাজাকে ওয়ার্নিং দিছে কথা করবার জন্য আপনি কি ওয়ার্নিং কেন আপনারা মানে আপনি মহারাজা সবার সঙ্গে কথা কইতে লাগবে এমন একটা বার্তা দিছিলেন কোন সময় বার্তা দিচ্ছে দেখান আমাকে পেশারপুর থেকে গাড়িতে আপনার একটা পেশার তলে আমাদের ক্যান্ডিডেট সিলেকশন হয়েছে থামনুতে হয়েছে সব জায়গাতে হয়েছে এখন কর্মীরা বুবাগ্রার সঙ্গে দেখা করতে চাই যে আগামী দিনে আমরা কিভাবে আপনি যে আমাকে বললেন বুবাগ্রা আমাদের চেয়ারম্যান আমরা কি এখন কি মানিক শাহের সঙ্গে দেখা করব নাকি জেপি নাড্ডার সঙ্গে আপনারা বলুন কার সঙ্গে দেখা করবো না আপনি যে বললেন আপনি তো 59 পেশার ফলে ক্যান্ডিডেট হয়েছেন তীব্রামতা থেকে তো আপনার যে এই যে রিঅ্যাকশন কিসের জন্য এটা কোনটা কি রিঅ্যাকশন মহারাজার কাছে যে আপনি দলবল নিয়ে যে মহারাজার সঙ্গে কথা কইবার জন্য যে ভাই আসছিলেন অনেকজন লোক এসেছে আমরা খুশি আমরা এখন আগামীকালকে আমরা আমাদের নমিনেশন সাবমিট ডেট মহারাজার সঙ্গে দেখা হয়তো বা নাও হতে পারে আমাদের কারণ বিধি আজকে একটা ডেট হয়েছে আমাদের যারা কর্মীরা রয়েছে সবাই খুশি আমরা দেখা করতে এসেছি মহারাজার সঙ্গে আপনি বললেন থ্রেট দিয়েছি কিসের থ্রেট বুবাগ্রা ইজ দ্য হোপ অফ ত্রিপুরা and we love him, we believe him. আপনি কি কিসের জন্য আসছেন তাহলে কি আপনার ছামনুতে অংশকুমার ত্রিপুরাকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছেন তারপরে আপনি রেগে রয়েছেন সেই আপনি আমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি না আমার সকাল থেকে ভাত খাইনি অ্যাকচুয়ালি আর কন্টিনিউ ফোন আসছে কথা বলতে ভাত খাইনি অ্যাকচুয়ালি কাল রাতও ভাত খাইনি আমার
মানে অবস্থা কাহিল। আমি স্নান করিনি 3 দিন ধরে। এমনও শোনা গেছে আপনি কথা ছেড়ে দেবেন। না, আমরা আমাদের কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা ভূভাগরার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমরা আগামীকালকে নমিনেশন সাবমিট করছি এবং আমাদের যারা কর্মীরা সবাই চায় মহারাজার সঙ্গে একবার দেখা করার, কারণ আমরা একটা কি বলে এটা একটা ফাইটে উত্তীর্ণ হচ্ছে। আর ভূভাগরা আমাদের সবার উপরে এমনটাই শোনা গেছে যে প্রার্থী হবে সে হবে, কিন্তু আপনি মাথা তো ছেড়ে দিচ্ছেন। আপনার উত্তর দেব না। সেটাও একটু গুঞ্জন শোনা গেছে। আপনার দিয়ে দেবেন আমার সঙ্গে ভূভাগরার সঙ্গে দেখা হয়েছে বা কথা বলছে, ভূভাগরার সঙ্গে কথা হয়েছে, উনি লাঞ্চ করছেন। আমরা 5 মিনিট পর দেখা করছি। আমরা যদি কোনো ফাইট বা যুদ্ধে যাই, এক্সামে যাই বা ইন্টারভিউ দিতে যাই, প্রথমে কি করি আমরা? আচ্ছা, আপনারা কি করেন আমি তা বলতে পারবেন, কিন্তু আমরা এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি কি রেজিগনেশন দিচ্ছেন না? গত আগামীকাল আপনি নমিনেশন সাবমিট করছেন। কোথায় রেজিগনেশনের কথা, কোথায় নমিনেশনের কথা? আর আপনি না রাগ করে বলছেন see the how he can you can copy हॉलीवुड जी आप बता रहे थे। yeah that's it that আমরা সবসময় আমাদের যারা বড়জন ওনার আশীর্বাদ নিয়ে কাজ, একটা শুভ কাজ শুরু করতে যাই, তাই না? আজকেও আমরা সবাই এখানে এসেছি মহারাজার কাছে আশীর্বাদ নিতে, যে আমরা একটা বড় যুদ্ধ, যেটা ফাইট, যেটা বিগত 70 বছর ধরে চলছে, কেউ জিততে পারছে না, এই যুদ্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার আগে আমরা আমাদের যে সবার প্রিয় ভূভাগরার থেকে আশীর্বাদ নিতে এসেছি। That's it. There were some rumors that there was some discontent regarding candidates at Chamunur seat, and people were wanting to meet Mr. Pradyot ji for this reason. Is there any reality to that? No, not like that. Still, people love Maharaja, and all the people, all the leaders from Pechatol also came with me because they told me that they never met with Maharaja Bhubagra. Then now they selected my name and they requested me to please. They asked me, please sir, ওনার সঙ্গে আমাদেরকে দেখা করা, খুশি হব যে যুদ্ধে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছি আমরা, তার আগে একটিবার আমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ নিয়ে ফাইটে উত্তীর্ণ হতে চাই। ওটাই আপনার বলুন প্লিজ প্লিজ ইউ ক্যান আস্ক মি, নো প্রবলেম। মূলত কি কারণে আসা? ওই যে বললাম, আমার ভাই দেবরাজ বাবুকে বললাম, আমরা কোনো শুভ কাজে যখন উত্তীর্ণ হতে যাই, আমরা বাড়িতেও ধরেন এক্সাম যখন দিতে যাই, ইন্টারভিউ যখন দিতে যাই, প্রথমে আমরা আমাদের যারা বড়জন রয়েছেন, আমাদের যারা সবচেয়ে প্রিয় লোক, গার্জিয়ান, ওনাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করে আশীর্বাদ নিয়ে তারপরে কাজ শুরু করি। ওটাই জাস্ট আমরা এখানে শুধু প্রেকার করলে আমাদের সামনে যারা রয়েছে ওনারা তো সবসময় দেখা করেন ভূভাগরা, বিকজ as you know I'm with Bhubagra from last 14 years. I'm with Bhubagra from লোকরা বলছে আপনি এখানে বিদ্রোহ করতে এসেছেন। no এটা সম্বন্ধে কি বলবেন? no people that's also saying that জোট হচ্ছে বলে people এটাও বলছে, আপনারা দেখেছেন জোট হয়েছে, জোট হয়নি না। People are saying that alliance is going on with BJP and Mata. So এমনও কথা উঠছে যে গেটের ভিতরে গেটের সামনে ভাঙচুর করা হয়েছে বা এরকম what you saying? সবাই বলছে। কি বলছে? পুলিশ যদি রয়েছে আপনারা দেখা করতে আসেন তাহলে এরকম কাণ্ড হবে কেন? হু সেজ টু ইউ? আমি ভূভাগরার সঙ্গে কথা হয়েছে, আমি উনি লাঞ্চ করছেন, 5টা সকাল থেকে উনখানে। আমার চেহারা দেখুন, আমি 3 দিন ধরে স্নান করতে সুযোগ পাইনি। রাত্রে বাড়িতে আসি আমার 12টার সময়, সকালে বের হয়ে যায় 5টার সময়। মহারাজা সেম, আমার যদি এত প্রেশার থাকে, একজন ছোট ওয়ার্কার, ওনার কেমন প্রেশার থাকবে? উনি লাঞ্চ করছেন, সারাদিন কিছু খাইতে পারবেন। আজকে শুধু কি আপনি দেখা করতে এসেছেন? না না, আমি না, আমি জাস্ট যা বললাম আপনাদেরকে। Is there any change you want? Is there any such demand? Are you happy with the seat from which you are contesting? No, it's people's choice. If people want that the decision is right, it's okay, no problem. You have no problem. No, I don't have any problem because this is the fight of people's fight. You accept? Because we are surviving from last 70 years, and
as you know, this is the last chance. Person came and make united everyone. If this time we can't do that, then I don't think in last 100 years we can do anything. That's it. So, what is the reason behind visiting the Yeah, palace? To meet the as I told everyone that the people of Chamunu, they got lots of chance to meet Bhubagra, because as you all know, I am working with our dear Bhubagra from last 14 years. So there is a relation. There is a good relation. Like he's my father. You can say big brother, elder brother. So that's. But those people from Pechattal, they never get a chance to meet Bhubagra. So, as you know, they selected my name as a Tipramotha candidate. So the people of Pechattal requested me that please আমাদেরকে বুবাগ্রার সঙ্গে দেখা করান, because we want to get আশীর্বাদ নিতে চাই। আমরা একটা বড় কাজে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছি, আমরা একটা সংগ্রামে যাচ্ছি। তার আগে আমরা যেহেতু বড়জনের আশীর্বাদ, জাস্ট এটাই, আমরা আশীর্বাদ নিতে এসেছি। You have come to take the blessings. Yeah. That's it. So there's no difference. No. You are happy with your seat? Why not? It's a people's fight, no? It's Exactly. people. This is the last chance, as we feel. This is the last chance. So there is no chance. If I'm not working for the ticket, এমন যদি হতো, আমি গত টিটিএডিসি ইলেকশনের সময় আমাকে টিকিট দেওয়া হয়নি। যদিও আপনারা সকলে জানেন যে হ্যালো সাধন এজমর ওকে টিপরামথার কর্মী সমর্থকদের মধ্যে একটি বিরূপ উত্তেজনা পরিস্থিতি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। সেই উত্তেজনা পরিস্থিতি আপনাদের সামনে কি রয়েছে তা সরাসরি তুলে ধরার জন্য আমরা সোজা চলে এসেছিলাম টিপরামথার যারা কর্মী সমর্থকরা রয়েছেন। এখানে বিপুল পরিমাণে কর্মী সমর্থকদের কিন্তু